Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syahrul Izzat bin Jambi. Today I will do the simulation circuit for pre-amplifier circuit 2 stage. The circuit description. The first stage is a PNP common emitter circuit with voltage divided by bias, and the second stage is MPN common emitter configuration with voltage divided by bias. The amplifier shall operate 50 volt DC supply to get 6 watt output power. Since power supply group decide to have dual positive and negative 15 volt system, the pre-amplifier circuit also have been designed to suit the power supply specification. However, the operation is still similar if a single 30 volt DC power system has been used. We are assigned to give the input voltage 25 millivolt amplitude sine wave, and the frequency is the frequency is 1 kilohertz. And when the value of potentiometer is 25%, the output is 940 millivolt, and the voltage gain is 37.9032. When we increase the value of potentiometer, the value of output is 507 millivolt, and the value for gain is 20.4435. And that's all from me. Thank you. When marimba rhythms start to play. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang assignment yang diberi, iaitu analog elektronik, di mana projek yang diberikan adalah untuk menyelesaikan satu task yang diberi, iaitu di mana kami diberikan you have a bid appointed as hardware design engineer in Sony EMCS in audio entertainment department. Dan kita dapat satu appointment daripada syarikat Sony EMCS dan Berhad, and department tu receive a new project from JVC Group, daripada company JVC Group, untuk dia punya latest automotive entertainment product. Jadi dekat projek kat sini adalah parallel release basis, di mana company kita ada similar, dia sama dengan deadline dengan customer kita. So apa yang diorang nak adalah to speed up the project, untuk lajukan projek kita. Sebahagian group akan di-create, akan dicipta ataupun dibahagikan to cater different module for the product as shown in figure 1, di mana di sini kita tengok figure 1 di mana block diagram of system module. Jadi your group have been assigned to develop a 2-stage audio pre-amplifier module, di mana kita akan diberikan untuk assign satu develop di mana 2-stage audio pre-amplifier module, dan pre-amplifier module circuit itu provide JVC design engineer. Okay, so in figure 2, alright. So the figure JVC itu adalah di sini. Kita kena tengok based on daripada pre-amplifier circuit. Okay, and then your task is to simulate, replicate and test the given circuit to ensure the circuit is function accordingly. So kita hanya perlu simulate, replikasi balik and test kita punya circuit yang dah diberi untuk pastikan kita punya circuit function atau tidak. Jadi upon completion, you have to present the result to JVC together. Maksudnya kita semua akan presentkan kita punya JVC ni sekali dengan appropriate technical report, dengan technical report yang baik, dengan technical report yang sangat baiklah. Okay, and then kita tengok kat sini diberikan diagram of system module, DC power supply, audio pre-amplifier dan juga power amplifier, daripada input signal ke audio pre-amplifier and output signal dekat power amplifier. And then kita tengok kat sini circuit description. Circuit in figure 2 is a 2-stage pre-amplifier circuit, di mana kat sini adalah diberikan kita punya letak adalah 2-stage pre-amplifier. And stage pertama ialah PNP common emitter circuit, di mana voltage divided bias kita, and the second stage is a NPN common emitter configuration with voltage divided bias. And the amplifier should operate with 30 volt DC supply to dapatkan 6 watt output power. So since
daripada power supply group tu dibahagikan ada dua, positif dengan negative of 5V system. Jadi the April amplifier circuit tu have been designed to suit the power supply specification. Kita kena ikut PRY dengan design yang spesifikasi lah oleh kita punya power supply. Jadi nevertheless, the operation is still similar if a single 30V DC power system had been used. Okay. Jadi ini kita punya circuit. Alright, so kita tengok pada task yang diberi ada 1, 2, 3 dan ada 1, 2 dan 3 task. So task pertama simulation. Task pertama simulation kita individu tersebut perlulah membuat multi-sim di mana perlu membuat satu circuit di multi-sim berdasarkan parameter yang telah diberi di mana parameter input voltage dengan value X MV amplitude since wave and input voltage frequency 1 kHz. Okay. So XMV 1 kHz pure sine wave both input and output must be captured and present as an evidence to JVC. And then the overall voltage gain must be calculated based on the captured signal and in additional or related electrical parameters must be taken. Kita kena ambil semua electrical parameter and catat nilai dia. Okay, so untuk yang kedua adalah technical report. Technical report ni yang pertama macam biasa, tengok abstract, introduction, method and data, analysis and result, discussion, conclusion and bibliography references. Jadi untuk kita punya group ni kita perlukan someone yang good in simulation, second good in report, and also the last one is kita perlukan video demonstration and discussion. Jadi kat sini kita tengok kita hanya perlukan maksimum 10 minit saja, tak boleh lebih, and upload the video dekat YouTube and submit berdasarkan URL link. Okay, discussion video which group discussion and video demonstration on simulation design. Okay, so berdasarkan 3 task ni, okay, daripada kita perbincangan kita orang, kita dapati bahawa beberapa individu dalam grup kita ni mahir dalam setiap bahagian. Okay, so yang pertama, task pertama simulation, Syarul. Syarul boleh ambil bahagian task 1? Boleh. Okay, so Syarul bahagian task 1, kita perlu buat satu circuit. Okay, untuk simulation ni kita perlu bantu juga yang lain untuk Syarul untuk selesaikan dia punya circuit. Okay Syarul, so untuk bahagian input voltage and input voltage frequency kena berdasarkan parameter Syarul Baik. Okay, baik. Second, okay, settle untuk task 1 kita berikan kepada Syarul. Second, technical report. Technical report ni kita perlukan someone yang mahir dalam buat report di mana kita dapat tahu selalunya perempuan di mana Hatrisha dan juga Aisyah je. Ada. Okay, Hatrisha dan Aisyah boleh ambil bahagian ni? Boleh. Alright, cantik. So bahagian ni technical report, so Hatrisha dan juga Aisyah akan bekerjasama buat bahagian technical report. Okay. So lagi satu adalah yang terakhir adalah editing video dan compiler. Okay. So untuk bahagian ni hanya tinggal mana Ikram dan saya. Okay. So saya rasa untuk task 1 ni kita perlu sama-sama buat, ataupun Ikram, saya dan Syarul, saya dan Hakim akan sama-sama bantu Syarul untuk selesaikan circuit ni. Jadi untuk bahagian task 3, saya rasa saya akan buat bahagian ni dan saya akan record perbincangan kita dan juga compile kita punya simulation daripada sini. Jadi Ikram boleh ambil task 1, bantu Syarul. Boleh. Okey, cantik. So boleh kita konklusi kat sini. Task 1 saya, Ikram dan juga Syarul yang diketuai oleh Syarul yang ketua bahagian ni. Task 2 Aisyah dan juga Hatrisha, dan task 3 yang bahagian 3 saya akan compile dan gabungkan letak dalam YouTube. Okey, so semua jelas kat sini Jelas. Okey, cantik. Okey, kalau ada apa-apa soalan kita berdasarkan kita punya perbincangan assignment ni, kita ada masa untuk buat benda ni, jadi kita perlu berbincang. Apa-apa masalah boleh letak dalam